काल की समय अच्छी कि वाक्य कहवाई मुझे कहली ओके समय अच्छी राति तो कड़े जावाक पड़ना समय अच्छी कहले आम अल्प लोक होचु किंतु वाक्य देवाक दैट्स ग्रेट अल्प हो कि अनेक हो वाक्य परमेश्वर वाक्य आमेन। देखंतु बाइबल रे एई प्रकार लिखा जाइछि 2 ରୁ 3 जन जेहुटी मो नाम रे उपस्थित होंती सेठारे मु विद्यमान हेबी। तार अर्थ आंबे माने अल्प एले मध्य परमेश्वरंकर शक्ति सामर्थ एवं ताहांकर प्रेम आंभ मानक सहित अच्छी एवं तांकर प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो इज प्रेजेंस इज इन विथ अस। आसंतु आजिर वाक्य आड़क आम माने जिबा। सो आजिर वाक्य मु रखिछि जोड़ा कि फाइनेंस स्ट्रीट फाइनेंशियल स्ट्रीट माने आंभ मानक जीवन रे गोटे समस्या जोड़ा कि आर्थिक समस्या जोड़ा कि आर्थिक समस्या अर्थ नथिले आंबे माने किछि करि पारिबा नाही अर्थ तिले ही सब किछि करि हबो बट बाइबल कहे विश्वास थिले सब किछि करि हबो। बाइबल कहे सब किछि करिबा पाई हेले आंभ मानक निकटरे कोन विश्वास थिबा उचित। एठारे प्रथमे आंबे मान देखिबा वरीड अबाउट मनी माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 25 पथरु आंबे माने कंटिन्यू पठन कले सेटारे जीसु शिक्षा दउथिले अबाउट नॉट वरिंग about daily precious like a food and clothing reminding us that God feed the birds of the air and clothes the wild grasses। एले आंबे माने एठारे देखुछु देखंतु जगतर घास गुड़ाक एवं आकाशर पक्षी मानंकु से माने काटंती नाही बुणंती नाही एई प्रकार से माने चिंता भी करंती नाही से मानंक ठारु शिख। इवन वी कैन सी दैट इन द प्रोवर्ब्स लर्न फ्रॉम द आंट माने पिंपुड़ी मानंक निकटरु तुमे माने शिख बोली मध्य लेखा जाइछि। सो एठारे कोन जीसु शिक्षा दैछंती नॉट टू वरी आंभे माने दुख करबा आवश्यक नाही चिंता करबा आवश्यक नाही आउ एई प्रकार अनेक विषय आलोचना करिवार आवश्यक नाही कारण परमेश्वर आंभ मानक सहित अछंती परमेश्वर आंभ मानक सहित अछंती सेहिति पई आसंतु पठन करिबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 25 पद पठन करନ୍ତୁ। କରିବା 25 ପଦରେ ଏଥିରେ ହେଡିଂ ଅଛି ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି କଣ ଖାଇବ ବା କଣ ପିଇବ ଏପରି ଭାରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ ଏପରି ଭାରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା शरीर की चेष्टा नहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही पठित वाक्य प्रभु गौरव पातु। एठारे लेखा जाइछि जे कौनसी विषय रे चिंतित हो नाही प्रिय भाई भौणी माने वस्त्र खाद्य आंभ मानकर जीविका विषय रे आंभ मानकर घर विषय रे आंभ मानकर घर संसार विषय रे प्रत्येक विषय रे चिंतित हो नाही कारण परमेश्वर आंभ मानक सहित अछंती एवं सेटार लेखा जाइछि जीवन अपेक्षा बक्ष अपेक्षा जीवन आंभ मानक पई मूल्य द हेल्थ इज वेल्थ बोली आबे माने कहूछु। काहीकि एई विषय आंभ मानकु कुआ जाउछि तार अर्थ सबु परमेश्वर आंभ मानकु जुगाउ अछंती
ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି କିନାନୀ ଦେଶକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାଲିକି କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, କ'ଣ କରିବା, କାଲିକି କ'ଣ ତରକାରୀ ବନେଇବା, କ'ଣ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇବା ନା କ'ଣ, ଏଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଥେବଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବିକଜ ଗଡ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ନିଡ୍ସ। Tolong gamang kitungan ku dup sanai sailen atam sanai sailen jambari kitungan tilangtin. Antinasan allen itija sele asinta nabin sanai saitin. Itija sele asinta nabin sanai saitin. বিশেষ করি আম্ভମାନଙ୍କର জীবিকা নিমন্তে ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋର ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ କି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ। That's not your business, because you are going to the heaven where there is a no worries or no difficulty। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେବଳ ସୁଖ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। Even no need to worry about money, ଟଙ୍କା, what we can do। ନାଇଁ କି ଚାକିରି ନଥିଲେ କେମିତି ଖାଇବା, କାମ ନ କଲେ କେମିତି ଖାଇବା, ସେଇଠିକୁ ନ ଗଲେ ଆମର ଋଣ ବାଡ଼ି କେମିତି ସୁଝିବୁ, ନାଇଁ କି। ତ ମନି ପୁଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ଟଙ୍କା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧରିକି ରଖିଥାଏ, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚାପିକି ରଖିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଟୁମରୋ। କାଲିକି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। think about now, think about now, dear my brother and sister, if you are in the God's hand, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ there is nothing to worry, there is nothing to worry। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। why? because God feeding them। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେମାନେ ଯିବା, ଫିଲିପି 2:19 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। need precious ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଫିଲିପିୟ 4:19 ପଦ ପାଇଲେ? 4:19 ପଦ 19 ପଦ କି ସେମାନେ ଜଡ଼ବତ୍ ହୋଇ ଧନ ଲୋଭରେ ଆସନ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କାମକର୍ତ୍ତାରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାର ସେଇଟା ନୁହଁ ସାର୍, ଫିଲିପ୍ 4:19 ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus। ମାନେ ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ এই সমস্ত যাহা কিছু আম্ভମାନଙ୍କ জীবনের অভাব রয়েছে, হি উইল প্রোভাইড। আজ মু জনকু শিক্ষা দৌଥିଲି বিফোর রিচিং টু দি হোম, মানে করেক্ট মু ঘরକୁ ପହଞ୍ଚିଲି 8ଟା ବେଳକୁ, 8ଟା ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଲୋକ। ମୁଁ
कहली एवरीथिंग गॉड कैन डू यू नो नीड टू डू माने तार दुख प्रकाश कले तार दुख प्रकाश कौन होता माने ताको भाई सहित झगड़ा होता से विषय मत आसिक माने मत मिशिकला से मत दुख जनाऊँ ही शेयरिंग हिज डिफिकल्टीज देन आई कंफर्ट हिम विथ द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर वाक्य द्वारा ही ताको गोटे कंफर्ट कले केमिति माने यू नो नीड टू वरी एवरीथिंग लॉर्ड इन प्रे माने परमेश्वर प्रत्येक प्रार्थना को समर्पण कर मैं उनको बताया परमेश्वर के हाथ में तुम्हारा दुख तकलीफ मुसीबत परमेश्वर का हाथ में समर्पण करो परमेश्वर सब संभालेगा तोड़ों गमन की तुम कूट बनानी बिगिते एवरीथिंग गॉड कैन फाइट फॉर यू नो नीड टू फाइट जस्ट यूज फॉर द सेल्फ डिफेंस देखंतु प्रिय भाई भौणी माने आंभ मानक जीवन रे मध्य केबे केबे दुख थाए आंभ मानकर अभाव कोन आंभ मानक निकट रे प्रथम पॉइंट कोन अभाव रहिछि माने आत्मिक जीवन रो अभाव रहिछि जंगडा नामनरेंगना मंगलिंगलेन आगासा जंगडालिंगन अतिदम नबिनस्य आगासा सेटा गोटे प्रथम अभाव आउ द्वितीय अभाव होछि आमे सांसारिक जीवन बंचुचु किंतु आत्मिक जीवन बंचिबा पाही चेष्टा करू न थाउ मोर बापा तो क्रिश्चियन मोर माँ क्रिश्चियन मोर अजा आई समस्ते क्रिश्चियन अछंती तेणु करी मु क्रिश्चियन हेली आ कोन करबी बाध्य रे चर्च को जीवाकू पड़िबो कामां गामले इतना सेटअप तिबी परमेश्वर को आमे माने पछरे रखी अभाव समय रे आमे माने परमेश्वर को याद करना चाहिए लेकिन क्या है परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं परमेश्वर को पीछे छोड़ के अपना खुशियां के लिए अपना सुकून के लिए अपना कामों में लगे रहते अल्ले बारा लिखले तुमले तीन इतना संगा में तीन गाते अभाव परमेश्वर ही पूर्ण करबे दिले सनाई साजन जी की तुम डोंगले तीन लगते तना मीम न पूजा तो जी ओके बहुत ही जाती सुख परमेश्वर दियंती शांति परमेश्वर दियंती प्रेम परमेश्वर दियंती जीवन रो प्रोटेक्शन परमेश्वर दियंती प्रत्येक आवश्यकता को परमेश्वर दियंती इफ गॉड इज नॉट गिविंग देन हु गेव यू टिल नाउ एवरीथिंग जदि आपण माने विश्वास करछथि परमेश्वर दौनांती ताहेले वर्तमान पर्यंत जन्म हेबा दिनरु वर्तमान पर्यंत किए आमान को देउछथि तेणु करी दाऊद परमेश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करिके कहिथिला प्रभु मु किछि नाही मु कौनसी विषय तैयारी करिके मु कोन देबी तुमको दाऊद प्रार्थना करिके परमेश्वर कहिथिले परमेश्वर को कहिथिले मोर अस्तरु कौनसी तैयारी हेइ नै कोन देबी सबू तो तुम्हें देइछ भायु तुम्हें देइछ पानी मते तुम्हें देइछ झड़ देइछ घर देइछ सबू देइछ सबू तुम्हें ही देइछ मोर जीवन मते तुम्हें ही देइछ God has given everything then what we can give to God dear my brother and sister from you and from me he needs broken heart आंब मानकर गुटिए भांगी जाइतिबा हृदय को परमेश्वर दरकार आउ कौन से आवश्यक तेणु करी एठार लिखा जाइछि प्रत्येक अभाव को पूरण करबा पाही आंभ मानक परमेश्वर सक्षम देयर इज नो वन सुख केबे भी बंधु बांधव माने देई परिबे नै परमेश्वर दिउते दैट्स वेरी इंपोर्टेंट आउ तृतीय पॉइंट हम मान देखिबा स्ट्रगलिंग विथ डेप्थ ऋण बाड़ी पाई आमे माने बहुत कष्ट होछु जाजान डाकू रीडान डाकू इजाप अत्ता कोडे जाजानियन रीडानियन गामेने न सुई जाजान जाजाले न की अहि कुना जाजा तक बिन सखी बबी गडा बनेंगबा आउतंका बादियंत जाजान अंतो के आजाजा तक बिस कुडी जाजाले न की जाजान न क्या लगा देती
jajan anak update. Jajan agarangam tin lebu satang aja selnya no blinge dong pintu na aja janang den maranti. Paporo ଋଣ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଗୋଟେ ପାପ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାପ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲି କରୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଅଗଣ୍ଡି ତବେ ଅନଗलन ଅଗେରम ବାତି ବାରକି ଗଡିंज ବାତି ନକି बरोकी एतिको माइना तनुडुंज बाते बरोकी ओल्ला मरम बाते कर कूड बन अंड्री 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 नाकी पिंतु मरंती ठीक से प्रकार नाकी टंकार ऋण मध्य एले एई विषय आमे माने पठन करिबा इतुपदेश 22 अध्याय 7 पद पठन करते इतुपदेश 22 अध्याय 7 पठन करिबा 7 पदरे धनवान दरिद्र उपरे कर्तृत्व करे पुणी ऋणी महाजनर दास हुए ऋणी महाजनर दास हुए प्रिय भाई भौणी माने आंभ मानक जीवन रे गुटे स्ट्रगलिंग लाइफ कौन अच्छी आज्ञा मु बहुत रिडालिंग जाजालिंग इथिन सेना इथिन सेल जाजालिंग गई सी रोंग नासन जाजालिंग सी रोंग नासन जाजालिंग सी रोंग नासन गामेंडे नाइ किnya nangat tanga togan di tai do gopa marna dong jajing olang etin do si roंग नासन जाजालिंग गामे si रोंग गाम lebih den नाइ की गोपा marna si रोंग थे से केते आत्म मिसाइला जे जाजाली सिरुंग जुमदारन सेल जाजाली नहीं गामे तिने गनिल तबे ताके कहबे आज्ञा मु यार साडे कामो को पड़ैली काहे कि ना जाजाली लगै सिरुंग ने अन्य ना सिरुंग अनंग डांगरी अन्य ना सिरुंग अनंग कना सिरुंग अनंग कुना अनंग कना अनंग सब बो नै कि से माने गणी 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 जाहंती काहे कि ना से माने महाजनर दास हुंती प्रिय भाई भौणी माने आम्भे माने जदि परमेश्वरंक निकटरे आम्भे माने बसीभूत होउछु ताहेले आम्भ मानक जीवन कौनसी समस्या आम्भ मानक बांधिकी रखिबो इंस्टेड ऑफ दैट गॉड विल लीड यू पीसफुल एटमॉस्फियर लाइफ एइडा होछि आम्भ मानक God will lead you. परमेश्वर आम भमानंकु कढ़ई नेबे गुटे ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर पीसफुल एटमॉस्फियर नो स्ट्रगलिंग नथिंग दैट इज इन हेवन सेडा होछि स्वर्ग रे प्रिय भाई बोली माने फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वरंक राज्य को प्रथमे अनुसंधान करो ताहेले परमेश्वर सब आप मानकु एठारे लेखा जाइए आमे माने पठन कलु 7 रे धनवान दरिद्र उपरे कर्तृत्व करे पुणी ऋणी महाजनर दास हुए महाजन अंतिनासन अल्लेन रीडान बिन सेले जाजान बिन सेले ऑस्काइन बिन सेले आंगाजा ऑस्काइन बिन दिन बेनांगलु लय पडिता ऑस्काइन बिन बिकॉज God is our provider. परमेश्वर आंभ मानकर परमेश्वर नाम कौन जिहोवा जिरी अर्थ कौन जुगाइबा परमेश्वर से ही सब जुगाइबे आउरी आंबे माने नेक्स्ट पॉइंट आमे देखबा वांट फाइनेंशियल विजडम सेई इतुपदेश 21 अध्याय 20 रु 21 पद पर्यंत पठन 21 अध्याय पठन करिता 20 रु 21 ज्ञानवानर गृहरे बहुमूल्य संपत्ति ओ तैल थाए मात्र मूर्ख लोक ताहा ग्रास करे जेउ जन धार्मिकता ओ दयार पश्चातवर्ती से जीवन ओ धार्मिकता ओ सम्मान पाए थैंक यू धन्यवाद एठार लिखा जायछि ज्ञानवान ग्रहरे मूल्य बहुमूल्य संपत्ति व तैल थाए मात्र मूर्ख लोकर घरे कौन सबू ग्रास करे मूर्ख लोक नाई नष्ट करे मूर्ख लोक माने केतेक धनी लोक माने भी मूर्ख होते नहीं कि
ବାଇବଲରେ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ, ବହୁତ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ତା ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ, ରେ ପ୍ରାଣ ଆଜିଠାରୁ କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କରେ, ଖାଅ ପିଅ ମଜା କର। ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ, ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇକି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ କହୁଛି ଉପଭୋଗ କରେ, ଏନ୍ଜୟ। ନାଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, କିତୁଙ୍ଗଣ୍ଡ ମାଡ଼ ନାଇଁବେ, କିତୁଙ୍ଗଣ୍ଡ ମାଡ଼ ନାଇଁବେ, kitungan to adong at naimbi baroki iting kamtubi baru bunyanganji maina kulamanji na madong at naimbi, maina kulamanji na madong at naimbi karono tongka. Dear my brothers and sisters, money cannot give you life. ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। ଆହୁରି ଏଠି 21 ପଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜନ ଧାର୍ମିକତା ଓ ଦୟାର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଜୀବନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଯେଉଁ ଜନ ଧାର୍ମିକତା ଦୟାରେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାରେ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଇତୁପଦେଶ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଇତୁପଦେଶ ଗୀତ ସହିତ 1 ପଠନ କରନ୍ତୁ, 1 ଏବଂ 2 ଗୀତ ସହିତ। ପଠନ କରନ୍ତୁ ଗୀତ ସହିତ 1 ଏବଂ 2। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, gamlenen duai maranji akanur kuring na nyane ore duai maranjam para gawe duai maranjam para nyane oba papi manonko margore ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, bintun maranji amanra arnu kuling na gawe ore tanange ki hoba nindhok manonko সভারে বসে নাহি, panu ing bir maranji namanglingan ore kanambri anap dosa maranji amanglingan gobe namanra, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇବେ। 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ସକ୍ ହେଇଗଲି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା, ବାପା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଥିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଥିଲା, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ସକ୍ ହେଇଗଲି, କେମିତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ସେ ପାଇଲା। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ କେତୋଟି ପ୍ରକାର ଗଛର ବଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି କହ, କେତୋଟି ପ୍ରକାର ମାନେ 2ଟି ପ୍ରକାର। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2ଟି ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୀବନଦାୟକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା।
ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ପଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଆଦମ ଏବଂ ଅବା। ଜ୍ଞାନଦାୟକର ପଡ଼ ହେଉଛି ଯିଏକି ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟ କହୁଛି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀରେ ଗଣିତ ହେଇଛୁ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷର ପଡ଼ ଖାଇକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରେ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ପଡ଼ରେ ନ ରହି ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ପଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ପଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଗଛ କୋଉଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗଛ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଅବା ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ସେଇ ଦିନରୁ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ସେଇଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯାଇ ସେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଡେଡିକେସନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ନିଜେ ଇଭେନ୍ ନଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କମ୍ସ we also can submit ourselves in the God। এইଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, we have to be ready anytime। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ପଢ଼। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 22 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। କରିବା। ସେହି ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 12 ଫଳଦାୟକ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଫଳ ଫଳେ। ପୁଣି ସେହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜାତି ସମୂହର ଆରୋଗ୍ୟକାରକ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ପଡ଼ ମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଦିଏ, ଏଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଦାଉଦର ତାଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଲେଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା, ସେଇ ଦିନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ସେଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, upright you will not have enough. Kamne bananthongan to onglen angaja Arab rabe. Saningking kambola itu podeso ne gito soita
37 ଅଧ୍ୟାୟ 18ରୁ 19 ଯାଇ ପଢ଼। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ଅଧ୍ୟାୟ 18ରୁ 19। ପଠନ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦିନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଛୁ, ନମ୍ର ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବେ। ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଗ୍ଦାନ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ। Antinasan we need trusting to God. Alle tolong kamang kitu namang hadirdir na bindet. Atate saringkin bokudi yagya suran aboy serintu kondotan angan taleki hotbi. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ijab पठन गीत संहिता 23:1। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। Everything he will provide, everything, whatever you ask with faith, ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆମେ ପଠନ କରିବା, ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମନି ୱାଇଜଲି। ଟଙ୍କା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆମେମାନେ ପଠନ କରିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:28-30 ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ 14:28-30 ପଠନ କରିବା। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଅର୍ଥବଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ବସି ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଦେଖିବ ନାହିଁ। କାଳେ ସେ ମୂଳଦୁଆ ପତ୍ର ବସାଇ ଶେଷ କରି ନ ପାରିଲେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ପରିହାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଏ ଲୋକଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର ବାଇବଲ୍ସ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଙ୍ଗାତାଲେ ସେ ସୁସୁତବେ ସିଲିଂଲେ ରନପ ତିନ ଦେଖୋଡ଼ ଆଗାସ तिथे जाजान बिन स्लाबिन नोटिंगे सिलिंगले रनप तीन डकोड आगासा सेटा प्रथमे आम्बे माने बुझिबा पड़े। अबा मंगाओ गल बिंडती एजलिंडे नांगांती गाजियां गाजिले पिलर गुडा को उठैला परे कांत उठैला परे स्लाब जदी पड़ी नथिबो लोक माने कोन कहिबे एई लुकटा तुड़ीबाकू आरंभ करी शेष करी पारिला नाही गाम मनराजी मांग लगती छी मनराजी मांग लगती जतिना सत्रम जिम डबना कनाची अले नांगांत कितु नामंग बन्याते बी मनरेंग नाले नागु तुल तबिन सल सुसुलबे मनरेंग नाले गाइजी लबे कितु नाबिना अंडंगले कितु नामंग गारबिरे कितु नामंग किंकिली करंबरे आंगत नकुतिम बी बोगा अलेन मनरेंग मत्ताले सिको जसरी को अनपnya नाले नकुलिंदे मनराजी मांग लगती छी मनराजी मांग लगती जनता से लेबुल नहीं कि सरी कोई डकु ओडागास देखंतु पैसा मध्य दरकार किंतु वर्तमान कोन कहउची परमेश्वर कोन कहउचंती टंका भी आंप मानको निकटरे अधिक अछि कि माने सटिक सरी को पडक ओडिया कुनाते ओकन दीदम ने बिते व्हाट
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ନେଲେ ସେ ରୁମ୍ ଏନ୍ତିଲୁମ୍ ତବେ ଆଲେ ନାଇଁ କି ସେଇଟା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତେଂ ମାଇନା କୁଲ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ି ତବି ଜି ଆସର ଗାତନା କୁଲିଗନ୍ ଯାହା ଥିବେ ଆତନା କୁଲିଗନ୍ ଯାହା ଥିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ we can ask him everything what we need ମାନେ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରି